कौन डांस प्रोग्राम पुणी आरंभ हो गेलुमा कहले मु जमी नाचिमी बाबा तमें सेमती नाच पूरा सका पूरा बता आज कथा कर बाबू जीवाने की तो ये मन होने जो ठंडा बाहर पकई गेलु को जर मत भी भल लगुनि कौन करवा से फ्रेंड जन से रागी जाऊँगी बुझुना किसी कथा बर्थडे पड़ी तो से बर्थडे बुधवार हेल्ले से आज भोजी दौरान डाकी चल जीवा टे बुले आसा बाप झ नाच सरबनी माछ भात तो देदेनि पेट खाइले से बाप झ डांस बाहर मेडिसिन नहीं गया खा हला भल लगुनि शरीर पूरा ठंडा जर रे भर्ती सार जीवे एबे मेडिसिन पाई कि डांस देखो चौका चौका भौरी चौका चौका भौरी चौका चौका भौरी सार खोई दे झील को खाई आम बंधु घर बाहर मु मजा मस्ती चलती अपज भितर सरुनी एपद खाईद हाँ पाटर सैला दियो थरक खाईद माँ सुना गुड गर्ल तमे गुड गर्ल हाँ ढोकी दियो माँ को बहुत बुझे खोईदे पड़े देख केमती हो जमा चोबे खाइबनी ना बाबा कहले आज मु खोईदेवी माँ को माँ खोईदे माँ खाईदे जीवा शीघ्र शीघ्र जाओ 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 गोड़े बाबा खाईदे मो माँ बाबा हईराण करनी आस जा लुचि पड़े एपट बुलिक आस पुणी गले एपट बुलिक आस पुणी एपट बुलिक आस हाँ एम तो करते बाबा को हईराण हईराण करते दे खोईदे ये पाइला मो माँ मो जीवन ये सांग मैंने कहे हे श्रद्धा गुगु मो झील खाए मो झील सुना समस्त सुना कह हाँ जा खा जा जा शीघ्र मैं मुझे जाऊँ ना चप्पल पिंधि तो बापा जो था खुआ खुई होता से हाँ कर दियो हाँ गुड गुड चल फिनिश हो गला फिनिश 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 हाँ आसिक फाइनाली आम पहुँची गलु ये भी आमर प्रियंका चलो एंट्री करवा श्रेयाश्री अंधार कर देगी बस चलो देवी 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 टिके रह कि हूँ सी घर बाड़ी घूरी घूरी एबे प्रियंका देखिए प्रियंका नुआ आम एक बार आश्चर्य श्रेयाश्री कल आज मॉर्निंग रे नागिलानी समस्त मुंड बिंधिला कुआड गले श्रेयाश्री ठीक আছে এই মু তো ব্যাগ ব্যাগ কিছু আনিনি তুমি বলছিলে এই ব্যাগটা এই জন্য দিচ্ছি তো ওকে যদি ওইখানে ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে বানানো বলি এস হো কি কোন কোন আনছ মো পাই প্রিয়ঙ্কা দিদি দেখাও আচার হ্যাঁ আউ কি দেখাও এটা পয়সা বাড়ির পয়সা এই কদিন পরে কদিন यस देखो दीदी आमर केते भलबासी ना बहुत कौन दे मैं टॉयलेट टॉयलेट आसो आसो इधर 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 जाओ पैन कार्ड चॉकलेट टा मत दे मत ना दादा आसले मुझे जानची दादा सब करते ना गो दादा सब करते ए टू जे ना यही तो एक आसला ए टू जे गान ना वो करे जा दादा हां দাদাই করবে दादा सब करते हम जानची ये मैं टिक टिक हो तो देखा आखि कहीं बाहर बसी बसी ए का একটু চা খাও এই চা করো না গো জল খাবে একটু চা খাও আচ্ছা এখন তো যদি চা করতে হয় তাহলে লাল চা করবে হ্যাঁ লিখা চা আমরা চা খাই জল দিচ্ছে না বোতলে করে ভালো
हाँ हाँ बोलो 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 की बोलो बोलो ফটো বন্ধ করো দিদি আজ কি ଆମ ପାଇଁ ଆଜି କି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବନା ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଚାହାରୁ ଆରମ୍ଭ ନା କି ଦିଦିଙ୍କ ଶରୀର ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ମାନେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ କି চিকেন এইটা নাই অল্প আছে চিকেন চিকেন ইস কলর বহুত বঢ়িয়া ହେଇଛି টেস্ট ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଦାଦା ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି দাদাই সব করেছে এটা কি ছোলার ডাল ছোলা ডাল বাবা কেতে মেহনত করছনে ଆମ ପାଇଁ এটা কি কড়াইশুটির পরোটা কোন কি মটরশুটি মটরশুটি ও আমার এটা কোন কইলা মটর ছু মানে ইয়ে বিনস মটর বিনস কি হয়েছে পরোটা পরোটা মটরশুটির কচুরি মটরশুটি পরোটা তোমার যে বলতে তোমার ভাষা প্রথমবার খাবো প্রথমবার মানে এটা হলা পাস না কর দিদিଙ୍କ বার্থডে ପାଇଁ পাস ঠিক আছে বহুত বহুত মেহনত করছ না না প্রিয়ঙ্কা দিদিଙ୍କ বাড়ি भी बहुत सुंदर না না बहुत মানে খোলা মেলা গোছানো নেই হেই গোছানো নেই রিয়াকশনটা দেখিবা আস কেমতি হଉଛି ତମେ ବସ ତମେ ଦାଦା ବସ ଆମର ହଁ ହଁ 50 হব বসো 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 কি এইটা না কি আজকে হচ্ছে আগে দিন তো মিনে রেখেছিল আমরা তো হচ্ছে মানে টিভিটা কি বানাতে বানাতেই পারিনি কিছু এ দাদা বসো তাই অনেক দিন না সাজি গুছি দিয়েছো সাজে গোজে দেরি হচ্ছে বলে রাতে খাবে পাবো না না ঠিক করেছো এই এখানে আসো ও যখন ঘুরতে বলতে বলে ছোটবেলা থেকে বাড়িটা দেখলাম এই আসো 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 শ্রেয়াসকে রুম দেখে আসো এটা ছোট এটা ছোট বাড়ি হয়ে গেল মেজো এই বাবা মেজো উপরে একটা বাড়ি আছে না অন্ধারে দুশুনি আরো দুজন মানে একজন কলকাতা থেকে একজন বাস স্ট্যান্ডে এই বহুত পুরোনা বাড়ি তুই না উপরে ভালো মানে আগ কালিয়া কামটা হয়েছে না এই অন্ধারে না এই ঘরটাই ছিল এই পাটটা বাড়িয়েছে ওইটা এক্সট্রা বাড়িয়েছে ওটা বাড়িয়েছে এটা প্রিয় শ্রী এই মু কথা প্রিয়ঙ্কা রুম শ্রী রুম ইয়ে কি হচ্ছে দেখো 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 এই তোমার ছেলে প্রিয়ঙ্কা তোমার ছেলে তার ফোন হলে সব কিছু কালকে তো স্কুল কাল যদি শ্রদ্ধার তবিয়ত ঠিক রহব তাহলে যাবি সুন্দর খাও 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 দিয়ে দেবে দাঁড়া খেয়ে নি বন্ধু খেয়ে मालूम है रे तुम्हार कथा मिसिकी खाइबे नी से दादा और दीदी मिसिकी खाइबे हमर साथ खाइबे नी কি বলো এবার গেস্ট মনে হচ্ছে নিজের মনে হচ্ছে না রাগ করলে আর না কালে এই ওষুধ আমি খাইনি এখন সে ওষুধ খাই খাইবে তোমার সন্ধ্যাবেলা থেকে ওষুধ খেয়ে নেওয়া উচিত ছিল এই ওদের পায়ে দিলে না সব দিচ্ছি দাঁড়া সব দিচ্ছি আসো আসো এটা আবার কি এমন কেমন লাগছে কি কথা খাইবো কি নাই খালি না 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 ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଗଲା ଏବେ ଚାଲୁ ବାଡ଼ି ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଚାଲ ଯାଉଛୁ ହେଲା ଦେଲ ମା ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ ଟାଟା କରିଦିଅ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କରିଦିଅ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଚାଲ ଓ